الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحبتي في الله الأمانة صفة من صفات الأنبياء أمانة جي صفات مهتم صفات فان رسول dan nabi habin la yalhu amanah tok tengok umat ni makanai nan ya akan hidang tku gai kiamat. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhiyya'atil amanah idza dhiyya'atil amanah fantadhir as-sa'ah qala wa kayfa idha'atiha ya Rasulullah qala idza wussida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah rawahu al-Bukhari. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu kadhaula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dhiyya'atil amanah fantadhir as-sa'ah hapin laya manusia nan mengenai lahiu atau bat bong bu amanah nan mengenai maka berkaitan wa nan ya gai kiamat nan mengenai akan hidang tekuk mai. Tablah sahabat sula wa kaifa idha'atiha ya Rasulullah. Amanah nan nyulhiu ngak ya pau. Ta amanah nan mengenai nyulhiu ya pau. Rasulullah jawab kan wa la idza wussida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Hapin laya gatang tang atau gang nam kenai patku me dak nom nan makenai kong nyu nam makenai tihokan mong ahli o makna nyu nam makenai tihokan chi agang kong hau ilmu paingkah nan o atau chi menuih kong pta ploh nau gapo nyu cek chomla pla lebi kong tihu nyau o nam makenai fantadhir as-sa'ah Rasulullah maka pe phong tong pi hơn nam makenai chàng wa nan ya gai kiamat nam makenai akan hidang tekuk mai. Kaya sarak berai makna amanah ni makenai nan ya maknanya nam makenai tulum tuliai. Amanah nam makenai maknanya tui pasal kau tel peh krang tui pasal cham tel peh krang nan ya sikdai tieng trongភាពស្មោះត្រង់ភាពទទួលខុសត្រូវភាពអៀនខ្មាស់ពេលនេះលបេះកាំងម៉ាណាអាម៉ាណាតបឡោះសារៈនេះមកណៃប្រៃម៉ាណាអាម៉ាណានឹងកាយហងម៉ាណាញូនឹងមកណៃនឹងយ៉ាម៉ាណាកងយកប្រៃអាកាងកងហៅឋានៈសាក់atau agang kong grup kerong nan makenai mata mas'uliyah mata tumnul khos trau tengok haki konggang nan makenai pawajib ka haki konggang nan makenai demreu na tengok nyu prei patihkan ngak nyu pak niជាភាសាចំណែកមុងម៉ាណាអាម៉ាណាតានអាម៉ាណានេះកាយ៉ាហ្លាយ៉ាញូណាមកណៃបាត់បង់អតោលហ៊ីវnan ya phol pah pol nyu na makenai pugong hau kan tai tu de tengok agang kong ti hau amanah gup nyu o denan o poh kan nyu na makenai ngak pegai pah pol atau petal motorat kong kong na makenai nao pa ahli kong to mela frentah phong tong pi nyu yau nan ya jeung hadis kong 40 mai na makenai Rasulullah la hapin la ya tre taing tang atau dicatang menuih kong tihukan mong ahli nyu o loh to trong map la lebih kong tihukan gup nyu nam makenai kuasa atau gup nyu nam makenai thau pak geung gau nan o potang tang nyu nan ya ngak pegai patal motorat nam makenai tal ra'iyah ba nyu agang kong nyu nam makenai jau ia klang nan yau nan ya chừng tengok phong teh tong pi kau ni mengenai jak dah remlek kau jak petau kau tengok
mas'uliyah atau tengok sifat amanah ni mengenai sifat sikdei tiang trong phib tutul khau trau ni mengenai dạo penasihat kau dạo petau kan nau mai kyo la hapin laya talhiu amanah ni na tengok nu manusia atau na tengok thnak dak nop nan mengenai cheng nyu pa prehau motorat atau pa prehau pa penasa to ti dalam sangkum ni mengenai dan ngak brai paka kong jah cái danh nem cái nhu dong cụ mày lu hong ti hom ta pil chop o cái yo la gu be na to atau pan sifat pakam sifat amanah to ti dalam group nem cái này ngak brai hau kai dum rau to ti dalam sangkum pa nyu tiếng to ti ngọ group nyu krusa pa nyu tan sangkum pa nyu tong pi tan amanah nan kai nyu chi sifat terkait hal lah amanah nama kena nyuci sifat rasul dan nabi dan jauh kan orang amanah nyuci sifat sifat phong kon ahli agang kong mukmin kong Allah Subhanahu wa taala cumrun tan padai gai agang kong mukmin nama kena pekam pak gup nyu nama kena pak sifat amanah nama kena nan ya phib smah trong sikdei tiang trong phib tutul khau trau phib ien khmah pa nyu ni makanai Allah Subhanahu wa taala firman la walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un surah al-mu'minun inan walladzina hum li amanatihim phong agang kong mukmin ni makanai nan ya phong agang kong nyu gaksa amanah phong tong pi nyu nan ya phong agang kong nyu gaksa phib smah trong phib tieng trong pa nyu dan bru sanya pa nyu dan jauh kau nan gai agang kong sifat kong leven sifat kong kejah kong leven hong amanah nama kenai nan ya phib keng prawan kong nyu chia sifat mong sifat phong munafik kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hau parsabda ayatul munafiq ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان sifat phong agang munafik nama kenai nanya nyu sifat khiyanah sifat kebot hong puguk kho sanya kebot hong haki kong gang petal brai pak nyu kebot ti hu tutul kho trau o pak haki kong gang hau wakil petal brai pak nyu jauh ka Rasulullah kat hu persabda klau alamat atau klau senya kong chia senya phong kon munafik tisanyu idza haddatha kadhab hapin la nyum jai cứ nyu lau wa idza wa'ada akhlaf tan hapin la nyu hau sanya nyu nan maknai ti hau ngak tui bru sanya ba nyu wa idza tumina khana hapin la gani maknai tal tumnuk chat brai pak nyu cứ nyu bọc prah gang do nên sifat agang kong mukmin ni makanai nan ya nyu pakam gup nyu ni makanai hong sifat al amanah ri ai agang kong kla sifat amanah ni makanai tan tau nyu akan hele gup nyu na ti dalam phong agang kong nyu pan sifat phong kon munafik dan Allah Subhanahu wa taala tom phong kafir dan phong gang kong munafik ni makanai to dalam neraka bak neraka jahannam tongpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haukan dan padai mai tengok agang kong mukmin nam kenai pekam sifat amanah ni makenai dan hai kong nyukla sifat amanah ni makenai tan tau ti hukunop o pak gup nyu nam makenai nan ya mong bu iman pak nyu na tengok Allah Subhanahu wa taala dan rasul na pak Allah Subhanahu wa taala dan rasul kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la imana liman la amanata lahu la imana liman la amanata lahu tihu iman o pak gup nyu nam kedai tihu kenop iman o tihu samparna o pak gup nyu nam kenai to di dalam gup iman chư pak nyu nam kenai hapien lai ye nyu nam kenai tihu ta pak gup nyu nan ya sifat
ភាពស្មោះត្រង់ភាពសេចក្តីទៀងត្រង់បញ្ញានឹងយះអាម៉ាណានៅមកនេះអហ៊ីបទីហ្វីឡាយោណានអាម៉ាណានេះមកនេះញូជាស៊ីហ្វាតកងបសំប្រណាបបោបអ៊ីម៉ាន់ជឿបថ្ងៃនៅមកនេះតានហើយកងញូទេហូបបកម្មគុបញូហងស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានេះអតាន់ទៅញូនៅមកនេះអាកានហេកម្មទីងគុបញូនៅមកនេះនឹងយះស៊ីហ្វាតផងកនអះលីមុណាហ្វិកតានកងតលពេះពួងជាងនឹងកាយនឹងយះហាពៀនឡៃហូមតាភាពស្មោះត្រង់អហូមតាភាពទៀងត្រង់អណាប៉អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាណាប៉រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអតៅហូភាពស្មោះត្រង់អហូភាពទៀងត្រង់អនៅទីងអអាកាងគងមូស្លីមីនអតៅនៅទីងអអ៊ូម៉ាត់អតៅនៅទីងអណកៅញូតំពីនឹងមកនេះចឹងឡាអាម៉ាណានេះមកនេះហាពៀនឡៃអាមេដឹកនាំនៅមកនេះអតៅអាកាងគងទៅគ្រប់គ្រងនៅមកនេះទីហុំតាស៊ីហ្វាតអាម៉ាណាភាពទៀងត្រង់ភាពស្មោះត្រង់នេះអចឹងញូនៅមកនេះជាអាកាងគងបោកប្រាស់នៅទីងអថ្នាក់ដឹកនាំបញូអតៅអាកាងគងតមលាការគ្រប់គ្រងបញូយ៉ាងนั้นចឹងបោះឡាអាម៉ាណានេះមកនេះជាស៊ីហ្វាតហាសាកងទាំងរៀបចំអតៅគ្រប់គ្រងនៅទីងអព្រោះអ៊ីម៉ានអាគីតាបញូស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានេះមកនេះជាស៊ីហ្វាតហាសាកងបតាល់អតៅរៀបចំនៅទីងអព្រោះជឿបញូតានយកកៅនៅកៃតទីត្រាំអ៊ីបតាត់បញូហាពេលឡៃតទីត្រាំព្រោះអ៊ីបតាត់បញូនឹងគ្នាបហូអាម៉ាណាអតានតអ៊ីបតាត់បញូនឹងមកគ្នាទីហូសេមអយកកៅនៅកៃចឹងកងឡាអាម៉ាណានេះមកនេះជាស៊ីហ្វាតហាសាកងនៅទីគ្រប់គ្រងអតៅរៀបចំតទីត្រាំនកៅបញូតទីព្រោះរៀបចំតទីត្រាំការរៀបចំសង្គមបញូតានយកកៅនៅកៃតត្រាំកិលការងារប្រចាំជីវិតបញូតុងពីនៅមកនេះតានម៉ាណាអាម៉ាណានេះកែនឹងយះជឹងម៉ាណាញុំកនេះជាមកសាកងទីងអកិលថ្នាក់ដឹកនាំនៅមកនេះអតៅជាមកសាកងតទីងអកិលគូបនៅមកនេះមកសាមតើទំនួលខុសត្រូវបៈពួកហិតបញូកងកាងនេះមកនេះបវកិលអតៅកាងនេះមកនេះបដៅនៅទីងញូនៅមកនេះបដៅនៅទីងញូទីហកិនម៉ាណាអាម៉ាណានៅមកនេះយកកាទ្រីទយល់បោះឡាអាម៉ាណានៅមកនេះកិនតែទៅដើកក្សាបៈត្រាប់អៅអតៅបៈប្រដាប់ប្រដាកងកាងមុមិនភ័វព្រោះថ្ងៃនេះមកនេះកក្សាញូព្រោះណៅបត្រឹសប្រៃកប៉ោញូវើទីពេលប៉ោញូនៅមកនេះមែលកៅអតៅមិនមឹកនៅមកនេះទីហកិនម៉ាណាអាម៉ាណាកិនម៉ាណាញូដូចនឹងអូប្រកាន់ម៉ាណាអាម៉ាណានៅមកនេះនៅនេះជាភាពទៀងត្រង់ភាពស្មោះត្រង់ភាពទទួលខុសត្រូវបៈគូបថ្ងៃនៅមកនេះនៅប៉អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅទីងកិលអានងាក់តុងពីកងតាក់តងហងថ្ងៃអាម៉ាណាបៈថ្ងៃហងនឹកចបៈថ្ងៃអាម៉ាណាបៈថ្ងៃហងព្រុហិតបៈថ្ងៃអាម៉ាណាបៈថ្ងៃហងជីរ៉នបៈថ្ងៃអាម៉ាណាបៈថ្ងៃហងព្រុងាក់បឹងហក់បៈថ្ងៃអាម៉ាណាបៈថ្ងៃហងកិលគឹងកៅតុងពីកងតតាក់តងហងគូបថ្ងៃនៅមកនេះរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតាសៅថ្ងៃហាសារ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំតមើត្រាំផ្សាផ្លោះណៅនៅប៉អ៊ីបោះសៅកាងគងញូបប្លៃស្លេតទីត្រាំផ្សានៅមកនេះគងញូបប្លៃស្លេមុងជនេះក្របធញ្ញជាតិវិញញូបប្លៃនៅមកនេះញូចែកតទីមងក់នៅមកនេះនឹងយ៉ាសៅគងញូសែមផ្លោះណៅតកលានៅមកនេះសៅគងញូផ្សះអ៊ីគងញូហូស៊ូសែមអូផ្លោះណៅរ៉ូស៊ូលឡោះឡកអ៊ីឡកទាំងអ៊ីប៉ទំនិញគងញូប្លៃនៅមកនេះរ៉ូស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាំបោតទីកាលាកងក់ចែកបាក់សែមពូកាលាចែកបាក់ក្ដាកយ៉ានៅមកនេះរ៉ូស៊ូលឡោះសួរព្រោះញូឡាឆ្លើយលេបើឡាអាកាងគងប្លៃនឹងឆ្លើយខាងលេបើឡាញូនឹងយកអាចានងាក់វិខូតរ៉ូស៊ូលឡោះថាច្បាស់ឡាអាចានហាពីឡៃតាយកគឺញូយកកងក់ញូហ៊ុនយកតកាលាបាននឹងអូនឹងថាឡាអាកាងនៅមកនេះញុំតាស៊ីហ្វាតបកប្រាស់រ៉ូស៊ូលឡោះឡាមិនហ្កាសាណា
فليس منا hay cùng nhu bọc pra nó tiếng ngộ gang tan tao nhu nằm cái này họ cần mong ôm mặt cao ô cho nên ý bỏ lại bên đấy chừng amanah này mà cái này nhu chia makna atau nhu chia sifat cùng cái dạo gang cùng mình phải cầm nhu semua ta tụi làm gương ngã bưng họ bà cái atau phụ ý klang nước cho bà cái amanah bà cái là bạn tua gang mẹ mưa cái dan pak gal gương gao tông pi con tiệt tông không gúp cái nằm cái này nên nhớ từ dạo bầm ta sifat amanah nằm cái này sehingga con Rasulullah sallam bicara tihu kenop iman pa nyu o hapin lai ya nyu ho amanah o pak gúp nyu nằm cái này hatian pun kaum muslimin tong pi thì ba ia kisah ni hasa atau riwayat ni hasa nên ya sahabat ngan nyu Abu Dhar chia sahabat hagang kong cisnat hang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chia sahabat hagang kong lo nga ibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala chia sahabat hagang kong wara plus nào cái là cao na pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lại bala ya Rasulullah ala tasta'milni qala فضرب يده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. Jadi ceng Abu Dhar ni makanai, lekau napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam petain tangket cime dak nom hagang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tain tangket ge o, peceng cime dak nom ge o. Kaya le Abu Dhar ni makanai chia sahabat kong chit snat hongkat, chia sahabat kong barok lu nga ibadat ni makanai. Ta Rasulullah tain tangket ceng cime dak nom ge o. Rasulullah celai napa Abu Dhar kong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thau kun cebah napa Abu Dhar ni makanai. Rasulullah le pai le Rasulullah kết mực tengan kết nama kenai pan tua kah kubga Abu Dhar. Ploh Rasulullah mijala. Wahai Abu Dhar, hai nama kenai nana tun kesai lo. Ploh nau nyu nama kenai dom nai cime dak nom nama kenai nyu nama kenai ci amanah. Tengok hai kong jau tutul kau terau nau tengok agang kong tok melaka kup krong pak hai nama kenai. Ploh nau Rasulullah la kejala đồng nay nên mà cái này tội thì gây cái già mặt thế nên giờ nhiều ngạ về hơi nằm cái này sau sẽ đấy khát băng à tao sau sẽ đấy nó thì ngó đồng nay nên mà cái này hapin lại Rasulullah illa man akhadhaha bihaqqiha melingkan tay agang kong cime dak nuam nan nyu nằm cái này bật thưa pa ha còn nyu nằm cái này cime dak nuam bật thưa pa ha con dạo nyu ngạ con xạ xong hồng nhu nằm cái này chỉ mê đặng nòm lo nào nhu nằm cái này ngạ tôi hả kỹ con mê đặng nòm nằm cái này dạo và thứ căn ngạ nhu tên ị kháng nào bác agang con tộm là ca cục rong bạn nhu nằm cái này cho nên ị bỏ lại đầm nay nên mà cái này từ hồ cần ngạ về gục nhu nằm cái này hồ smai so ca hồ sập hẹn mình cố tội làm tuần nhớ tên cái akhirat o bây giờ nên o Rasulullah SAW akan hitain tang Abu Dhar kong ci sahabat kong terlebih genam paket dan ci sahabat dagang kong warok dan ci sahabat dagang kong semah terang hau amanah Allah subhanahu wa ta'ala dan amanah tengok gup nyu nama kenai Rasulullah akan hipat dan tain tang nyu tetapi Rasulullah SAW hau tain tang o dalam hadis kaya Rasulullah lebih anzilin nas fi manazilihim petrai ni kenai gua atau tain tang menui còn cái khăn mà điệp trong tay tăng nhu tội thì làm vũ hạt lại hà sa nằm cái nên giờ bị dạo hóng samatapip bị nhu tao dạo hóng hong gúp bị nhu nằm cái này chui giờ về cái tay tăng menui nằm cái này tuy được dễ bút bị cái tao tuy được dễ phụ gần năm bị cái tao tuy được dễ nạp sâu bị cái giờ lại bên nằm cái này ngạ bị khốt bạn gúp nhu dan ngạ bị khốt bạn sòng cung bị nhu dan ngạ bị khát bong tal cá đực nom bệnh nhu tội làm sân cung nên mà cái này ibadallah mong makna
mong makna amanah ni kai nên nhớ về cái này mình cái này pasem cứ về cái này mình cái này pasem cứ pak nikmat kong Allah Subhanahu wa taala kurnia bagi pak tegai mong hatum nut cha pak tegai tan tegap ai pak tegai mình cái này Allah Subhanahu wa taala firman la ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim suratul anfal chừng Allah Subhanahu wa taala firman lại wa hơi phong agam cùng mu'min chủ yếu phong hơi nằm cái này cái bọt hằng Allah Subhanahu wa taala tan cái bọt hằng Rasul tan cái bọt hằng Rasul nhu tan chủ yếu hơi nằm cái này cái bọt hằng agam con nhu mà ta tụm nục chất nào thì ngộ hơi chủ yếu hơi cái bọt bạn agam con nhu mà ta tụm nục chất nào thì ngộ hơi nằm cái này hong phong hơi nằm cái này thao bạn gương gạo nằm cái này dan Allah Subhanahu wa taala firman là wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah dan về phong tụi pi hơi thao vậy là nữ cho hơi nên mà cái này dan gặp ai phong hơi tụm dan gặp ai phong tụi pi hơi nằm cái này nên nhớ nhu chia phụ xạ là bong na thì ngọ phong hơi chỉ phụ xạ là bong Allah Subhanahu wa taala na thì ngọ phong hơi dan dok di sisi Allah Subhanahu wa taala nama kenai nên ya pahala cùng lúa pa agang nan ya nên ta amanah nyu ya apa ta tiền kenai gaksa amanah ya apa dok di dalam kerusa tegap ai nuk cho bat tegai nama kenai ya nên chừng amanah bat tegai dok di dalam kerusa bat tegai tu nuk bat tegai nama kenai nên mung nyu nama kenai nên ya chui ya tegai nama kenai pa liat tradang pa out thao kong ti ho sem cơ o nama kenai nào mình ngu sang vậy nên chân trai nem cái này mà ta amanah tụi đi trong kurusa bạn trai nên nhớ chui nhớ trai nem cái này bạn liệt trọ đang bạn out thạo bạn trai công ty hồ xem cứ o năm cái này tự tự antara kurusa bạn trai tao nữ cho bạn trai năm cái này nào bạn agang cái tan mong mana amanah nên cái tan pu amanah nên mà cái này nên nhớ chỉ phụ con cái này cái này dọc bật thừa ngại nhú và lao pon hong phong ở gang con xem ở tao hong phong gang con cái gì do có Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bật thừa amanah bạc kết về cái phong con musyrikin tụi tim Makkah nằm cái này con phong tòng pi nhú và tam cáo khăn pam tay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beri ahli nama kena dihti maklal pikat untuk berteruskan hatta mungkin hijrah hatta peluh mungkin hijrah nama Makkah nama kena beri berteruskan amanah kongpong tumpi nyu piyo hong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berterus beri kapong kan nyu walaupun pong nyu nama kena jepong agang kong fajir jepong agang kong yahkan pantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada vậy nên chừng Maimun bin Mahran kim jala bala klau chni còn cái nem cái dạo bật thừa căn về cái nhu và lo pon hong phong agang con xem ta na phong agang con cái thì sai như nem cái nên giờ phép tiếng trăng bật cái phép smart trăng bật cái hong phong nuôi cái cứ cái hong phong nuôi xem ở tao nuôi cái đấy cứ cái dòng ta phép tiếng trăng bật cái phép smart trăng bật cái thì tôi như nem cái phụ kho son ya bật cái bên này thì kho son ya mồm ta hong nuôi xem ở tao nuôi cái đấy cứ giờ ta bật thừa Pak kho san ya bật cái nằm cái này, tan thì cloud như nằm cái này nên giờ tập bọ tay rahim, và lao pon rahim thì nằm cái này như chim này còn cái gì cái đấy, còn cái nằm cái này dạo bật thứ ngại như cái, và bật thứ quay cái như vậy cái, tan sifat amanah này cái, atau amanah kalimah amanah nằm cái này chừng makna như cái này tulung tuli. Vậy nên chừng mong makna amanah này cái nên ya mengurup hiệp amanah pak tegai này cái nên ya amanah pak tegai tụi ti dalam bu pekam pan nyu tụi ngọ agama Allah Subhanahu wa taala này cái vậy nên chừng bu pekam pan pak nyu pan pak tegai này cái tụi ngọ agama Allah Subhanahu wa taala này cái hong tegai hong jenis ibadat pak tegai này cái bật thừa ngạ pak hatum ibadat pak tegai này cái mong semeng pak tegai dan pak tegai dan zakat pak tegai
tan kai na kai mung chini patat kong gang pa fartu mai tingo trai na makani chang wa chap ite nam kani mata ya pre hom mata amanah tingo ibatat kong trai to pathu ngak nan makani tiêu kan le patro ngak plona hong ti hom ta amanah hong patro ngak nyu nào hong ti hom ta tum nul kho trau atau chka tum nul kho trau to tingo ibatat kong trai pathu o nan o giao cạo nên ngày mong rúp hiệp pa amanah nên cái nên nhớ bị cái này cái này gạc xa pa angkota bạn cái này cái này gạc xa angkota bạn cái này cái này amanah bạn cái này cái này hong ta bạn cái hong chui ta là bạn cái hong tình như bạn cái hong tăng cai bạn cái tần lì long bạn cái này cái này tan chini angkota bạn cái này bị gạc xa cái do là hạp biên lai thì hộp bật thừa pa amanah angkota baterai o to tiga kiamat chừng angkota baterai tong pi nan makanai akan hi chừng chia san saksi kong kya mai ti ngọ gup thai giao khao nan kai murup hiệp amanah ni kai nan ya amanah to ti ngọ kết ti yu baterai ta nữ cho tiêu nữ baterai nan makanai cứ thế ta dạo gạc xa amanah bạn cái tội ti lắm cua xa bạn cái mở tan dạo cả nên ngày mong rúp hiệp amanah còn cái này mà cái này dạo bật thừa ngại như cái nên nhớ tội ti lắm phụ hết bạn cái còn thấy tội tu ngại nhu nằm cái này hạp pin lai cái bạc gang atau ti hộp bật thừa ngại nhu về hậu sông parna o ti ngọ ca nghĩa bạn cái còn ngại nằm cái này tan tâu cái này mà cái này dạo gang pa amanah baterai to ti dalam buhat baterai giao cao nên cái nên nhớ amanah baterai nào thì ngọ out thao con mình nuôi to chung vinh cái atau mình nuôi cùng dứt mình giao không cái nằm cái này mà ta out thao con cái nằm cái này giao bập thao cái cái nhu cứ cái mà ta amanah thì ngọ out thao nên mà cái này không cái nằm cái này thì hậu và liệt trọ đàng ở thì pel cái mà cái này hôm mà cái xa lại thì hôm tao cơ nhỏ của tôi chui giáp về tìm cái này phải liệt trọ đàng pa out thao phải nhu con chia amanah thì antara cái hồng nhu nên mà cái này giao cạo nên gây amanah tội thì ngọ phụ mình dây đơm bật cái amanah tội thì ngọ tla bật cái phụ mình dây đơm bật cái chui giáp cái này mà cái này passport ở gần cái này mà cái này hong ngọ tla bật cái hong thì hôm ta amanah ở bộ phụ nữ con chạy cái mực bộ phụ nữ con thì hồ xem cơ ở con passport tal hatai chơi ở gần cái nên mà cái này cứ cái dòng ta amanah thì ngọ tla bật cái giao cạo nên gây amanah to thì ngọ nữ cho bật cái con vật chập thì ngọ mẹ mưa ở tao cái này mà cái này dạo bầm cù bầm sai ỉa clang con bé thì ngọ nữ cho nằm cái này cho nên chừng sau đó mà mặc sắt ở tao mà nè amanah nên mà cái này tiêu hụt cân tay tụ đơ vụ gạch xa gặp áo gặp áo con găng pio ở tao chia không thể nên bukan amanah nên mà cái này nhu chia kalimah atau ci sifat hasa mung sifat phong nabi tan ci sifat agang ku mukmin ya pekam tengok gup nyu nama kenai tengok gal geung gau tong pi kong tek tong hong kong tek tong to ti telam pu hatiu pa nyu tan tum nek tum nong pa nyu ti antara gup nyu hong sungkum tong pi nan ma kenai yenan hatai mung te nam kenai thao pang mong kalimah amanah con thì tụi mất nhu gel gai atau thì mất nhu nằm cái này tôi thì làm sân cung bật cái atau mong tuôn bật cái nằm cái này cái hồi chấm ai blo thao blo nằm cái này là amanah nằm cái này makna nhu nằm cái này tulum tuli blo nắn ta amanah nằm cái này happy này thì cầm gục cái pak sifat con xem nằm cái này amanah nằm cái này ta faitah nhu nằm cái này phal prayau pak agang con cầm gục nhu sifat amanah nằm cái này faitah nhu kiểu mình mong faitah pak nhu faitah agang kong pekam gup nyu hong sifat hong ta amanah to di dalam gup nyu nama kenai nan ya tisa nyu pasamparna pasem ke pak iman pak nyu dan pasem pak akhlak pak nyu nama ke pasem pak akhlak pak nyu ti tua hapin lai
សង្គមនឹងមកណៃថ្នាក់ដឹកនាំបញូអតោមេដឹកនាំញូនឹងមកណៃជាកាងកងហៅអាម៉ាណានិនយើងាក់ប្រៃសង្គមញូនឹងមកណៃជាសង្គមកងរីកចម្រើនតានជាសង្គមកងហៅបរកាត់តានជាសង្គមកងសែមមនឹងមកហ្វៃតាអាម៉ាណានេះកែគូកក្សាអាម៉ាណានេះកែមនឹងមកហ្វៃតាបញូនឹងមកណៃនិនយើងាក់បញូនឹងមកណៃហៅកក្សាហៅស្ថិរភាពហៅសែមតទីតឡាំគូហាទិបញូនិនយើកិត្តិយសបញូងាក់ពីហៅសែមបនុចោបញូងាក់ពីហៅសែមបត្រាប់អៅបញូតានងាក់ពីហៅសែមបការគ្រប់គ្រងតតឡាំសង្គមបញូមនឹងមកហ្វៃតាអាម៉ាណានេះកែនិនយើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាកណាំណាប៉អាកាងកងប្រកម្មគ្រប់ញូស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានេះគ្នាតានមនុស្សទាំងពីរនេះគ្នាកណាំអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប្រម៉ោះប៉អាកាងកងតាស៊ីហ្វាតក្បត់អតោខីយ៉ាណាយកកណកែមនុស្សនឹងគ្នាប្រម៉ោះទីហូកណាំអប៉អាកាងកងតាស៊ីហ្វាតបោកប្រាស់នៅទីងក់កាងក្រៃនឹងយីនឹងចឹងអាម៉ាណានេះមកគ្នាយូជាស៊ីហ្វាតហាសាកងប្រងកងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយ៉ាលែញូនឹងគ្នាជាហាសាស៊ីហ្វាតមុងស៊ីហ្វាតអាកាងកងមុមិនតានយូនឹងកែជាតលលកងច្បាស់ឡៃកងបង្ហាញទៅបោះមកមហាស៊ីនិលអ៊ីស្លាមបង្ហាញទៅបោះមកប៉សែមអ៊ូកាម៉ាអ៊ីស្លាមនឹងគ្នាគឺលអ៊ីស្លាមនឹងគ្នាបដៅទៅទៀតនឹងគ្នាប្រកម្មគ្រប់ទៅនឹងគ្នាហងស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានឹងគ្នាគឺលអាម៉ាណានឹងគ្នាងាក់ប្រៃមនុស្សទាំងពីរនឹងគ្នាកណាំងាក់ពីមនុស្សទាំងពីរនឹងគ្នាទទួលបោះតានទទួលគឿនប៉អ៊ីស្លាមគងជាអ៊ូកាម៉ាបត្រៃនឹងគ្នាយកកនឹងកែកងតតលពេពងជនឹងកែនិនយើត្រៃនឹងគ្នាហូទទួលប៉ះឡាគងលោមងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាប៉អាកាងគញូប្រកម្មគ្រប់ញូនឹងគ្នាហងស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានេះមកគ្នាតានងាក់ពីគ្រប់ញូនឹងគ្នាហូដោះតាមងហតុមតុមស៊ីហ្វាតកុំមុនីសៀនគ្នាប្រម៉ោះគងជាស៊ីហ្វាតផងកនអាលីមុណាហ្វិកនឹងមកគ្នាប្រកាសអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាពេលកូរនីពេលប៉ត្រៃពេលកម្មហៅប៉គ្រប់ទៅនឹងមកគ្នាតានអនុចោបទៅនឹងមកគ្នានិនយ៉ាស៊ីហ្វាតអាម៉ាណានេះមកគ្នាតានប្រកាសអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាពេលទៅនឹងមកគ្នាហូទទួលហងសុរកាអល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាឡាوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم